May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong tanahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis kini ang inyong amigo higala Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa upat nga adlaw sa Semana Santa, Huwebes Santo. Mga igsoon, ang ebanghelyo na ato ang pagabasahon ng pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga ang miabot na ang iyang takna sa pagbiya niining kalibutana o pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan o gigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus o ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus, nga gitugyan kaniya ang amahan ang tanang gahom og siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamisa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyang tuwalya. Unya naghuwad siyang tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tuwalya ang iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot ka unya. Si Pedro miingon, dili gayod ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus mingon, ang nakaligo hinlo na og dili kinahanglan nga maghugas pa gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawa sa usa ka ninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawa sa usa ka ninyo. Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kog magtutudlo o Ginoo, husto ka na, kay mauman ka na ako. Kung ako ang inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, karon gisaulog nato ining Huwebes Santo, ang Thursday of the Last Supper, or mas ilado siya washing of feet of the Holy Apostles. Mga igsoon ko na ni Kristo, nasayod kita nga kining paghandom nato sa the Last Supper of washing of feet, kini usa ka nindot kayo nga pagpahinumdum kanato nga kita isip mga sumusunod ni Kristo, we will do the same like Jesus who is willing to be a servant sa kadaghanan. Nindot kayo sa dihang miingon si Jesus. Nasayod si Jesus o gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom ug siya gikan sa Dios o muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamisa, gihukas niya ang iyang sapaw. During the time of Jesus, kanilang outer garment na gisuot nila, it is a symbol of power and authority. Ug sa dihang gihukas ni Jesus ang iyang power and authority, ug kini naghatag kaniya og hudyat na siya andam na nga mahimong sulugoon ngadto sa uban. Mura bitaw wala bi angay biha nga kanang bitawng ang usa ka tawo nga mubuhat og usa ka trabaho dayon ang iyahang gisuot kanang usa ka butang example naka kuan ka Amerikana
Dayon suguon ka nga pwede pakituklod sa kuang na plat nga sakyanan. So pretty sure ikaw nga naka-Amerikana, hukason sa gid nimo ang imong outer garment or outer nga gisuot para ready ka sa pagbuhat sa maong trabaho. So usa may but pasabot ako na mga igsuon. Kaya bitong it is also appropriate nga kung unsa ang tawag sa maong trabaho, mausab ang atong attire. Mauna nga dili pwede nga kinabitawng wala na nahisubay ang imong gisuot kung unsa pud ang imuhang pagabuhaton. For example, manglimpyo kag balay, then ang imuhang gisuot nakabarong Tagalog ka, so dapat suot mo ka nga pangtrabaho. So di ba? There is always an appropriate attire kung unsa pod ang tawag sa maong panahon o sa tawag sa maong trabaho. So sa paghukas ni Jesus sa iyang sapaw, which is a symbol of power and authority, gihukas niya ang maong power and authority ug mas mipatigbabaw ang pagserbisyo ug paghigugma ngadto sa iyahang mga apostoles. Ug nindot kayo sa last part ang ingon ni Jesus, naghatag ako kaninyo og panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Wala ning ingon si Jesus nga thank you. Wala mo ningon si Jesus nga you're welcome, kundili walay daghang istorya si Jesus, kundili kung ikaw tinuod nga sumusunod ni Kristo, you will do the same what Jesus did sa paghugas diha sa imuhang tiil. Subot pasabot that gi-expect ni Jesus na kuman niya kita gihugasan, kuman kita niya gisilbihan, kita usab mubuhat og mao ngadto sa uban. We will imitate Jesus in washing the feet of others. Kung giunsa pag-alagad, giunsa paghalad ni Jesus ang iyang kaugalingon para kanato, kita pod usab nga maoy nakasinati sa maong paghugas, kita usab muhalad sa atuang kaugalingon ug moserbisyo ug muhatag sa atong paghigugma ngadto sa uban. Balikan ko, the outer garment simbolo sa power and authority. Kabantay mo na kana bitawng during graduation day karon dating graduation man gyud sa ato ang mga senior high, sa mga college students, sa mga nakapagtapos sa ilahang pag-eskwela, na kana bitawng ilahang suot nila ng mga long sleeve, ilahang mga sanina sa babae o lalaki, patungan nila og tuga nga nagpasabot na kana nga garment nga nagsimbolo nga ikaw na kay dugang nga kaalab ug kahibalo. Pero ngano man kung ang kaniday nga ato ang kaalab ug kahibalo, kung dili nato ubanan og gugma, mahimo siyang pagpasigarbo lamang ngadto sa uban. Kana diayng ato ang biste nga ginasulob sa ato ang kung natin mga okasyon, kung kita moadto sa trabaho, kung kita unsay gi-prescribe nga attire, kung kini di ay taman lang sa pagpasigarbo ngadto sa uban, then walay pagpangalagad, walay paghigugma. So it is only nga tama na kita sa magpasikat. Tanawa na ha, siksi kayo ang mga trabahante mo adto silang opisina. Pasiksihay, pagwapahay, panindutay og kanang mga attire. Pero the question is, di kalidad ba gyud ang paghatag sa ilahang trabaho og serbisyo, or baka gidala-dala na lang og kanang porma pero sa buhat way agi. Mao pod usab kana nga isip pare na kanaang gisulob nga kanang gisulob nga choosable, a symbol of service and power and authority. Dili lang unta ang nindot lang ilang taon externally, kundili makita usab diha nga kami andam mo alagad ug puno sa gugma among gibuhat diha sa katawhan sa Dios. Hinaot pa unta nga makat-on kami ni Jesus
nga sa paghukas niya sa iyahang sapaw, kami usab andam nga muhukas sa amo ang biste, dili lang na muhukasan gini kay tungod kay para lang ingnon nga mga lagad kami, kundi ang hukaso namo among pride, hukaso namo amo ang pagpagka mapahitason, hukaso namo among paggadalo, hukaso namo ang paggadali masuko, ug daghan kaming mga dapat hukason diha sa amo ang kaugalingon para dili mo patigbabaw among pagkatawhanon nga personality ug batasan, kundili ang imahe sa Dios mao'y makita ngadto sa katawhan na among gialagaran. Inana unta mga igsuon nga panahon ni ining Semana Santa, labi na ganing gitawag na to the Lord's Last Supper of the washing of feet. It is a simple gesture of humility, service, and love to the people of God. Na kini isip mga tinugyanan, mga pinili, mga gipangordinahan, kami unta ang mahimong modelo diha sa pagpangalagad, pagserbisyo o paghigugma sa katawhan. Dili lang unta kami maayaw lang sa purma, dili lang unta kami maayaw lang sa itsura, kundili in terms of service, in terms of kanang pagpangalagad, bisan pa o kanang nagkabulingit na, bisan pa o kanang mura bitaw kanang gangis na kayo kay puno na sa kanang singot na kayo, kana bitaw makita gyapon ninyo na kana bitaw the sincerity of this minister, of this person na mualagad ngadto sa uban. So ikaduhang punto na ko mga igsuon nga dili na enough nga mo kana bitong mo pasalamat na ni Jesus na salamat siguro no kuman nahugasan ang mga apostoles ni Jesus, nagpasalamat sila siguro no katong kuman sila na gihugasan ni Jesus, grabe ang ilahang gratitude ngadto ni Jesus. Siguro mga igsoon ko na ni Kristo, kung tinuod yun ta nga mapasalamaton ni Jesus, tinuod yun ta mapasalamaton sa Ginoo, the great gesture of kana bitawng pagdayeg o pag-worship sa Ginoo, dili day taman lang sa paglitok og mga nindot nga istorya, kundi ang pag-imitate mismo sa iyang mga buhat. Sama ni Jesus, buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Buhaton ninyo ang gibuhat ko kaninyo. Sa to pa di ay nag-expect ang Ginoo na human kita niya gialagaran, kita anda usab mo alagad sa uban. Human ta niya gihugasan, kita usab andam nga mo hatag og kanang paghugas o pagpangalagad ngadto sa katawhan. Sa katapusan mga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta as we celebrate this Lord's Last Supper, we are always reminded that as the institution of the Holy Eucharist dinhi sa katapusang panihapon nga we should learn to love the Eucharist. Kaya nga naman, this is the summit, it is the highest form of prayer na which is Jesus is the offerer, at the same time siya ang offertory. Diha manggod sa ato ang nasabtan sa karaang tipan, ang mga tao minghalad sa ilahang mga gitawag nato og kanang offertory to God through the finest animals, through the best offer that they can offer to God. Unsa man na sila, through money, through animals, pero miabot sa punto tungod kay ang tao ang gayahang mga halad niya ngadto sa Dios, nahimo ng unworthy, dili na deserving, o dili na siya pleasing and pleasant in the eyes of God. Mao to nga minghimo og lakang ang Ginoo nga para ang offer sa tao mahimong deserving og commensurate siya sa og dunggon siya kung unsa pod ang mga pangamuyo sa katawhan. Mauna na through Jesus Christ as the offerer, at the same time He is the offertory in the Last Supper, He restored the broken relationship. The Last Supper is also a reminder to all of us that the greatest love of God to humanity, ang naputol nga tulay tali sa tao ug sa Dios, pinaagi sa Eucharistia diha sa
Last Supper, iyahang gibalik. Mauna nga nindot kayo mga igsoon, no? Nga every time nga maghandom kita that we receive the body and blood of Jesus in the Holy Eucharist, dili na to ni siya ingon nga basta-bastahon lang. We give due reverence, we give due respect and love to the Holy Eucharist nga mao'y tinubdan o mao'y naghatag ka nato og kaluwasan. As we know, according to the Catechism of the Catholic Church, that the Eucharist as part of the Christian initiation, that it gives us spiritual nourishment. Na human kita nabunyagan, nahimong membro sa simbahan, o human kita gilig-on diha sa pumpirma, kita mapadayunon nga mo padayon sa pagpangalagad as we receive the Holy Eucharist as our spiritual food that nourishes us, strengthen us, and it gives us enough strength and endurance and perseverance in serving the Lord. So hinaot pa unta mga igsoon ko na ni Kristo na ang Eucharistia dili lang nato siya ingon na mosimba lang ta out of compliance, out of responsibility and duty, but we attend the Holy Eucharist and we love the Holy Eucharist because we understand what is the real meaning of the Holy Eucharist kung unsa ang Eucharistia sa ato ang kinabuhi. That we should always remember that the Eucharist, it is part and parcel as the God's create na isip mga anak sa Diyos, mahimo, wala bitaw ang kinabuhi nga tao, ang kinabuhi sa tao mahimong meaningless, mahimong pointless kung walay Eucharistia sa iyang kinabuhi. Inanaunta mga igsuon. Kana bitaw daghan man yung mga tao bitaw karon bitaw nga kanang example, dugay na ka wala ka kaunog ice cream, dugay na ka wala ka kaunog ka na imong paborito nimo nga pagkaon tungod kay naata sa season of fasting. Kana bitong may wag nag-crave na ko og kaon og lami ba? Nag-crave na ko kaon og karne, nag-crave na ko kaon og lechon. So sa to pa, gimingaw ka. Nagpangita ang imong taste bud o ang imong kinahanglan na gusto ka mo kaon ani kay lami. Hopefully, inana mo unta ang bation sa mga tumutuo ni Kristo, isip mga lovers of the Eucharist, na every time you fail not to receive the body and blood of Jesus, every Sunday, you experience craving for the body and blood of Jesus. Kaya bitang usa lang ka Domingo, usa lang ka adlaw nga dili ka makadawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magpangita ka ba? So inana unta mga igsuon, no? Na mag-crave pug ka sa lawas ug dugo ni Kristo sa mga panahon nga dili ka makadawat. Sus kung inana lang unta ang paggabation pod, kung mag-craving mga kag earthly nga pagkaon, how much more the eternal food which give us nourishment nga mo'y magdala kanato padulong sa langit. So mga igsoon ko na ni Kristo, kini pipila lang ni kapahinumdum kanato as we celebrate this Holy Week in this the Lord's Last Supper, the washing of feet, nga hinaot ponta nga we learn na sa pagpangalagad nato sa uban, hukaso nato ang atong power and authority ug mupatigbabaw ang gugma ug pagpangalagad ngadto sa uban. Kay bisan pa o kanang taas kitag mga naabot aning kalibutana kung kini gibuhat nato nga walay gugma, pagpasigarbo o pagpasikat lamang kana. So mga igsoon ko na ni Kristo, akong pagtimbaya sa to ang mga kaigsuunan na mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Congratulations mga fathers na kita nakadawat na o nahibalo na sa ato ang mga bagong assignment. So kami muadto na sa amo ang mga assignment, tama na lang ni sa amo ang present assignment sa April 24. Then pagka Friday, April 25, expected na nga naa namin sa amo mga nagkadaiyang mga parokya o sa amo ang mga residents or community. So once again, salamat kayo Archbishop Martin Sarmiento Humuad, the Archbishop of
Archdiocese of Osamis sa imong pagsalig o paghatag nimo, pag-extend nimo sa imong fullness of priesthood kanamo nga kami isip imong mga tinugyanan og sinaligan sa among mga assignment nga kami muadto ngadto sa katawhan sa Dios ug i-extend namo ang pagpangalagad ngadto sa katawhan. So, mga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta as we continue our reflection in this Holy Week, especially this Holy Thursday, ato ang pamalandungan na sama ni Kristo, siya gipadala sa amahan para for a certain mission. Kami usab mga kaparian sa tibok lokal na simbahan sa Osamis, gipadala sa tong mahal na arsobispo to fulfill our mission in our humble and limited capacity. How can we help and how can we bring the people of God padulong sa gingharian sa Dios na maoy giandam niya para kanatong tanan. Hinaot pa unta magtinabangay kita isip mga pari, isip mga laiko o isip mga tumutuo ni Kristo. We share each other, we inspire each other, and we enlighten each other, and we remind each other as the people of God. We journey together and we give hope and inspiration to others. Labi na gatong mga taong nawad-an na og kanang paglaom o nawad-an na og kanang meaning sa ilang kinabuhi. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga birthday celebrant, especially ni Nanay Kahandig and Sabado family. Nay, happy birthday! O sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon, diha sa San Mateo Rizal, diha sa Cainta Rizal, o sa ato mga kaigsuonan nga naminaw asaman mo karon sa parte sa Dupim. O congratulations sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsaulog sa ilahang gitawag nato og birthday, wedding anniversary, and ordination anniversary. O sa tanang mga kaigsuonan nato nga naminaw og kanunay nang nagtabang kanato sa pagpadapnag niini atong pulpito sa kahanginan sa DXDD, bisan pa man og mabalhin ako og akong assignment sa katedral, hinaot pa unta nga makanunayon gyapon mo nga maminaw sa ato ang gitawag diri sa pulpito sa kahanginan na ang nagahatag og pamalandong kaninyo adlaw-adlaw. Mga igsoon, din nilang kukutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug panangkamutan nga mapuy-an. Pulahan ng tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang dahon, dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan na ato ang nadungog o gipamalandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan, na mao'y magdala ka nato sa ato ang gitinguha o padulngan, ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa tong mahal nga birhen nga si Santa Maria nga atong gitawag sa misamisnon og birhen sa kuta. Ang Diyos unta magapanalangin kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, daghang salamat ug God bless ka atong tanan. Happy Holy Thursday.